ঘরে দিয়া লাগিলা আরে রসি পাখে চাঁদি পরিবারে দিয়া আরে রসি পাখে চাঁদি পরিবারে দিয়া দেও দেও তোমাদের দানো ছাতি ভিতরে খেলা জীবন ঘরে দিয়া লাগিলা আরে রসি পাখে চাঁদি পরিবারে দিয়া আরে রসি পাখে চাঁদি পরিবারে দিয়া
ବେଙ୍ଗାଳି ସିଏ ମରିଯିବ ତାକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛୁ ଭାଇନା ମୁଁ ତାକୁ କାଲି ଧରିବି ଧରିବାକୁ ଯଦି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଇଏ ତାହେଲେ ଇଏ ମତେ ଧରୁନୁ ଇଏ ବୁଲା ସଡ଼କୁ ଧରିବୁ ଆରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଧରିବି ତମେ ତ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କାଠ ତୁମକୁ ଧରିବି କଣ କରିବି ଭାଇ ବେଙ୍ଗାଳି ଇଏ ତୋତେ ଶାଳୀ ହିସାବରେ ଆଣି ଇଏ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ରଖିଛି ଆଉ ଶେଷରେ ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଇଏ ସାଇଡ୍ ମାରିବା ବସିଛୁ ଚଳା ଭାଇନା ତା ମାନେ ସେଇଟା ତମ ଶାଳୀ ମାନେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ନାଇଁ ବୋଲି ତ ଇଏ ଶାଳୀକୁ ଘରେ ଆଣି ରଖିଛି କହ ତୁ କିଏ ମୋ ନାଁ କଞ୍ଜଣୀ ମୁଁ ମାଟଲାଡୁ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଥିଲି ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ଟାବଲେଟଟା ସେଇ ଟାବଲେଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ସେଇ ଟାବଲେଟ ବଦଳରେ ଦେଇଦେଇଛି କଣ ଦେଇଛି ଇଆଡେ ଆସୁ ତ କାନରେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ନିଦ ବଟିକା ମଗେଇଥିଲେ ମୁଁ ନିଦ ବଟିକା ଭାବିକି ସେଇ ଟାବଲେଟ ये कौन करू रे पासांडा ये खाली कारे तो ये सीए मत जापुड़ की धर जाउछ ये मो आड़ो गड़ कट कट जाउछ आ से मेडिसिन खाइला परे ये मो अवस्था कोन हबो बे खाइला सेठी भाई मो जीवन तुम का टेंशन न से बहुत बड़ा बेकारी बजाती मु ताको से तो पळेई दिबी चुप ये घुड़ा माटिया ये पिंपुड़ी जगिला पर जगी की बसिची ये जाए केबे हाथ मारिले आउ तू मते छाड़ी ए बुला सडो सहित जीव चला तो ये कत कर देबे अरे मते जानी न तो ए भाई ना से ठीक कथा कहू हां ठीक कथा कहला रह ये मो पे काली को सो डेलीवरी देबा को आसी तू एठी डेलीवरी कर बसिछु तो माँ को क्या कहू रे साला आंटी कोंटी और ठीक अछि भाई ना तम साड़ी को तमे संभाल मो आसुची मैडम पुनी कहब हाउ गुड दिनो रे बाय डार्लिंग